Kami ashram hostel o pandano musang paikya sini आगे तो आधा घंटा आगे लाइफ प्रथम এই আনো সায়েন্স অফ টেকনোলজি যিমানে ডক্টর যিমানে পড়ে আঙবনো তিনি ফার্স্ট অন নাইরেং পাড়া তিনি খুমপুই একাডেমি স্কুল পুইলা চেংমানি তো सुला थेपामानि चेंखा जों दाबो 21टा स्कुल थेपानाय दिनैसिमनि चेंखा एबं 22टा हस्टेल जों थेपानाय अबनि बागै आं बरनो दागिजाक एबं जारा कन्ट्राक्टर तनाय बरनो साजाक दाबो बर लातारिया जेखेबानो ओ मासनि बिसिङाव जेखेबानो 21टा स्कुल 22टा हस्टेल बर थेपानाय आबसुनुखौ हामबाय।